مسٹر مودی دوبارہ ایڈونچر کا سوچا تو منہ کی کھاؤ گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی للکار۔ پسرور کینٹ میں خطاب کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر مودی 1971 میں مکتی باہنی کو تربیت دے کر کس نے بھیجا؟ کلبھوشن کون ہے؟ وہ بلوچستان میں کہاں سے نمودار ہوا؟ حالیہ جعفر ایکسپریس سانحے کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں۔ 1960 کے سنتاس معاہدے سے متعلق سوچنا بھی مت۔ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا۔ بھارت نے تاریکی میں حملہ کیا جسے ہماری ایئر فورس نے چاند رات میں بدل دیا۔ بھارت کا خطے میں تھانے داری کا بت پاش پاش ہو گیا۔ کہا، پاک افواج کے آگے دشمن کا گھمنڈ اور غرور خاک میں مل گیا۔ افواج نے جس تکنیکی طریقے سے جنگ لڑی اس پر ماہرین کتابیں لکھیں گے۔ پاکستان کو روایتی جنگ میں پیچھے چھوڑنے والے دشمن کے دعوے خاک ہو گئے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے ہے۔ ہم امن کے دائی ہیں۔ ہماری امن کی خواہش کو کبھی کمزوری نہ سمجھنا۔ آئیں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرتے ہیں۔ پاکستان کے محافظوں نے دشمن کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ فوج نے زمین پر دشمن کے ٹھکانوں تو شاہینوں نے آسمان پر دشمن کے طیاروں کو جھپٹ جھپٹ کر تباہ کیا۔ قومی قیادت میدان جنگ کے شہ سواروں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ سپہ سالار نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بٹھا کر گاڑی ڈرائیو کی۔ آپریشن میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پسرور کینٹ سیالکوٹ کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف ایئر چیف ظہیر احمد بابر ہمراہ تھے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، عطاءاللہ تارڑ، اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی شریک۔ پاکستان کے لیے عالمی برادری سے بڑی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل کا سیز فائر کا خیر مقدم۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ افہام و تفہیم کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے واضح کیا، پاکستان سنتاس معاہدے کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گا۔ وطن کی حفاظت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام۔ بھارت کی بزدلانہ جارحیت میں زخمی مزید 2 جوان شہید، مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ شہداء میں حوالدار محمد نوید اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز شامل۔ 78 اہلکار زخمی۔ قوم زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ 6 اور 7 مئی کی شب بھارت کی بزدلانہ جارحیت میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید 2 جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ کے ساتھ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ٹرمپ کی کھری باتیں۔ پاکستان مخالف مودی کا بیانیہ منہ کے بل گر گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کا برملا اعتراف۔ پاک بھارت قیادت کو کھانے کی میز پر اکٹھا کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب اور اسکائی نیوز کو انٹرویو میں پاکستان کو قابل اعتماد اور مضبوط اتحادی بھی قرار دیا۔ کہا، پاکستان نے امریکہ سے مل کر دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایبے گیٹ حملے میں ملوث داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پاکستان کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ مزید کہا، پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوتی تو لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ دونوں ممالک سے کہا ہے، جھگڑا چھوڑیں اور تجارت کریں۔ صدر ٹرمپ کا شام پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ خلیج تعاون کونسل اجلاس کے موقع پر شامی صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات۔ کہا، امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن چاہتا ہے، غزہ میں امن بحال ہونا چاہیے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا۔ سعودی ولی عہد نے پاک بھارت جنگ بندی کو خوش آئین قرار دے دیا۔ خلیج تعاون کونسل اجلاس سے خطاب میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا، مسائل کے حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل خطے میں امن چاہتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان پر شام کے شہر حمص اور لتاکیہ میں جشن۔ شہری سعودی عرب اور شام کے جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔
ट्रंप ने मशरिक वस्ता के दौरे में अरबों डॉलर्स समेट लिए। अमेरिकी सदर का सऊदी अरब के बाद कतर का मिशन। दोहा आमद पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का इस्तकबाल। सऊदी अरब में 600 अरब डॉलर मुआहदे के बाद कतर से अरबों डॉलर्स के अहम मुआहदों पर दस्तखत। कतर ने बोइंग को 200 अरब डॉलर्स के 160 तैयारों का तारीखी ऑर्डर दिया। जदीद MQ-9B ड्रोन्स के हुसूल के लिए भी मुआहदे। अमेरिकी सदर ने कहा, मशरिक वस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइड लाइन करना नहीं, यह दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात बहुत अच्छी रही। क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी तरजीहात में शामिल हैं। चीन पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे निकल चुका, इससे पहले चीन क्रिप्टो में आगे निकल जाए। हमें इस पर काम करना होगा। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कम मिलती है। तुर्किया पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्किया माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने अपने पैगाम पर पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लिखा। चीन, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इन एक्शन। बीजिंग में चीनी नायब वजीर खारजा की पाक भारत सफीरों से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल। सन वीडोंग ने कहा, चीन पायदार जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जामे और देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत से इख्तलाफात का हल निकालें। भारत ने अब जारियत की तो पहले से ज्यादा सख्त रद्दअमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से कबल सिपहसालार ने नमाज फजर की इमामत करवाई। एक रात के अंदर हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। ख्वाजा आसिफ की पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वालों की इयादत। वज़ीर दिफा के हमरा GOC मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी थे। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को भारत 6-0 से शिकस्त का सामना कर चुका। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप और वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया, उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फजाइया के शाहीनों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज मुल्क और महफूज हाथों में है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़कर साबित किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बढ़तरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया था। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकली की तस्दीक कर दी। विफाकी बजट की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डेटा फराहम किया जाएगा। IMF मिशन चीफ की आमद 1 हफ्ता ताख़ीर का शिकार। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द और मिशन चीफ की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन है। भारत को आलमी सतह पर एक और हजीमत का सामना। सदर
वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा यह मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की रजामंदी से खत्म या तब्दील हो सकता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा करता है। अजय बंगा ने कहा भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कहना दुरुस्त नहीं, मुआहदे में मुअत्तली की कोई शिक नहीं। मोदी सरकार का भारतीय सिखों पर एक और वार, सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्रियों की आमद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज बनाना चाहता है। भारत ने सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए अमृतसर पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मकाम ननकाना साहब पर भी ड्रोन से हमला की मज़मूम कोशिश की गई। पाक भारत तनाज़ा ने पाकिस्तान को वाज़े सफारती बरतरी दिला दी। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा श्याम सरन ने भी सफारती महाज पर हार मान ली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी तसादुम दोनों एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ले गया था। भारत दहशतगर्दी को आलमी एजेंडे का मरकज बनाना चाहता था। हालिया कशीदगी ने आलमी तवज्जो भारत के दहशतगर्दी के एजेंडे से हटाकर एटमी खतरे की तरफ दिला दी। अमरीकी मुदाखलत ने पाकिस्तान और भारत को एक ही सफ में ला खड़ा किया। S-400 के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का एतराफ। पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई निज़ाम को मौसर तरीके से तबाह किया। ठोस शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रखे। मोदी की महज लॉन्चर के सामने तस्वीर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। दर हकीकत S-400 डिफेंस सिस्टम 12 यूनिट्स पर मबनी निज़ाम है। अफवाज पाकिस्तान ने शाहिद के साथ साबित किया कि महज लॉन्चर नहीं बल्कि S-400 के रडार और कमांड पोस्ट जैसे अहम हिस्सों को भी तबाह किया गया है। भारतीय सहाफ़ी की पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश। शिव अरोड़ा ने 2019 की तस्वीर दोबारा शेयर की। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन बेनकाब। मोदी सरकार कमीशन की मद में 75 लाख यूरो डिकार गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के मातहत सीबीआई के डायरेक्टर ने कमीशन अदायगी के सबूत मिलने पर भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ाई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया मोदी ने अनिल अंबानी की कर्जे में डूबी कंपनी को सहारा देने के लिए राफेल तैयारों के मुआहदे का सहारा लिया। सीबीआई की जानिब से करप्शन सामने लाने के बावजूद मोदी की मुजरिमाना खामोशी। कोयटा में पीपल्स पार्टी के काफिले के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी। धमाका एमपीए अली मदद जतक की रैली के करीब हुआ। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीटीआई की अदालत के जरिए बानी की रिहाई की कोशिशें नाकाम। अदालत ने पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत से राबते की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, ये हुकूमत का काम है, आप उनके पास जाएं, अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात भी सामने आ गई। स्पेशल जज का बानी के बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म। खान साहब को शायद यही बताया गया कि मैं प्री कमेटी की वजह से शायद वो टाइम नहीं दे सका। तो बाकी जब मुलाकात होगी लोगों ने तो उसने बताया गया कि नहीं मैं अपनी एक्टिविटी की भी मैं कर रहा हूँ। तो खान साहब ने फिर दोबारा कि नहीं अगर इसी तरह कोई आपकी वो एक्टिविटी सफ़र नहीं हो रही तो फिर आप जो है जारी रखिए। तो खान साहब कहेंगे तो मैं बैठूंगा, खान साहब नहीं कहेंगे तो एक मैं विदाई नहीं करूँगा। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ही रहूंगा, बानी पीटीआई ने कहा है, काम जारी रखें। जुनेद अकबर की 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को बताया गया था कि मैं तहरीक को टाइम नहीं दे रहा, खान साहब के कान कौन भरते हैं इस पर तबसरा नहीं करता। कल हमारी अहम मीटिंग होगी, चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को बुलाया है, एहतजाजी तहरीक के बारे में लाए अमल तय किया जाएगा। अलीमा खान सीधी तरह सियासत में आने का ऐलान करें। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब की वीडियो ली, कहा कि मुझे जब भी अलीमा मिलेंगी मैं उनसे लड़ूंगी। पीटीआई हमारी फैमिली है। बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गोहर, अगर आपकी तंजीम के ओहदों की फिक्र नहीं होगी तो पार्टी की इज्जत कौन करेगा।
کوئی کون ہوتا ہے کسی کو منشی کہنے والا؟ قمر شوذب کی ویڈیو سامنے آنے پر وضاحت، کہا کہ یہ پارٹی کی زوم میٹنگ تھی جس کو پبلک کیا گیا ہے۔ اس طرح پارٹی کے اندرونی معاملات کو پبلک کرنے سے پارٹی کمزور ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق فاٹا اور پاٹا میں سیلز ٹیکس ترمیمی ایکٹ بحال کر دیا۔ گھی اور سٹیل ملز ایسوسی ایشن کی اپیلوں پر حکم امتناع جاری۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اپیلوں پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ آئی پی ایل کا نیا شیڈیول جاری، غیر ملکی کھلاڑیوں کا واپسی سے انکار۔ آسٹریلیا سمیت کئی ممالک کے کھلاڑیوں نے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ سیخ پا غیر ملکی کھلاڑیوں کو دھمکانے لگا، آئی پی ایل نہ کھیلنے پر 10 سالہ پابندی لگانے کی دھمکی دے دی۔ پی ایس ایل 10 کے بقیہ 8 میچز کے ٹکٹس کی فروخت کا تفصیلات کا اعلان۔ ملتوی میچز کی ٹکٹس 17، 18 اور 19 مئی کے میچز میں قابل قبول ہوں گی۔ ملتان اور راولپنڈی کے میچز کی ٹکٹس کا مکمل ریفنڈ حاصل کیا جا سکے گا۔